Assalamualaikum. Berapa yang naik? Sudah kini maksai akan kenapa buat apa ini? Tôi ai nó mà cái dia tôi yang apa ini tapi pun satu maksai ai Allah pun maksai asal mai ini আমরা ভাই আমি তো আর মাফ করে বলা যাবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আচ্ছা ভাই এটা তুমি আবার Mungkin ada video. Kemarin kalau kali baru itu atau kalau banyak orang itu nanti kayak beri yang apa jo? Yang dunia, karena dunia itu berserah. Mungkin saya, ayah kono aku macam ini lebih lebih ini mungkin asal dia namanya ayah lebih itu hamil itu ayah lebih sulit orang apa yang itu pun ada beri beri orang bisa. Kota Giato Solim Nana, Habib Saab, Hamid Saab, Jangkir Padda, Master Kabir, वो जो हालार का जी तो motor dulu lihat wala bayo tuli bayo jangan bayo belum jaga kali boleh Hindu salah tore lapas naik पुलिस yang mana की हो ये yang नन्ना मुने का हो पुलिस जो है तोरे यहाँ हो हो बाबा मला बताओ ये बोले हाँ स्वाति तो मोबाइल से tinggal बैठा है तुझे Mata kyo पुलिस की हो यहाँ हो mata makata malata पुलिस की हो रे ये हो बस हां yang bayar dan apa pun नहीं हाँ हो तो हो ये और जमीन की लोगे स्वाति और बैठी है वो पुलिस जमीन स्वाति की लोगे और मुकर दे सब वीडियो मारे ya lalu ai anu hujung ai ilang hujung ila boleh mau investasi hingga dah itu nior dari kita kuliah asing kiki nuri boy ठीक है तो हो itu motivasi dari segi yang dia hobi शरीयत माजे इस्लामी कानून में और वो अल्लाह रे गाली जी रसूल रे गाली सहाबा कराम जे हज़रत उमर बिन अब्बास अबू बकर सिद्दीक जो सहाबा से वो सैयद गजी होला कम गजी बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत खाना मंशे अल्लाह रे गाली जे इते मुसलमान जी रसूल रे गाली जे मुसलमान उदने इते इस्लाम तो नहीं लिए इते बेगार क्या करे और इसका हां दर कर दुआ मोते फदिला फैसल जी खत्म वाजिब वा आंदाये सलाम कुतुदिन इधर तो तो इधर बाद रसूल गाली तो अल्लाह रे गाली इते बदल तो 4 दिन आंदाये के शुरू रे गाड़ी गुना आंदाये चला के दूर के जरा जरा कंसुलमेंट मार रही है सलाम लिए आंदा रे अदे गांबा को যদি অমর কে ये अल्लाह रसूल হতে আল্লাহ রসুল আদাইয়ে আল্লাহ রসুলের গালি যদি আল্লাহর গালি যদি আমার বলা হয় আমরা এই সুরমানি মারি করে ইতারে যে তখন মরে এত দিন মারছি লললি লই তোর বাতো তো ধরন মতো রাও তো বাতো এটা হাপা পানি ini mampir apa ini Aiba Adi maksudnya Ismail ini mari lah mampir apa ini Ismail pun korbannya katanya korbannya ada pada di semua lawan maksudnya yang kerja mampir ya apa mana bagaimana tak mana bagaimana tak siasa ada
Dia betul tu bawa sana. Orang Ismail ada Ismail. Kita nama nak tahu. Dia bawa dia. Jadi akan ada alhamdulillah orang apa ya orang muka saja. Khas berasa ya. Video ini एक राइट तो मुझे आना alhamdulillah आना juga yang सब kita sama malah hasil sama तो jadi मुझे एक kalau tinggal malam nanti kalau boleh boleh एक चीज ऐसा सोच कर दो orang गोरवे को जो nanti dia lihat aku lagi yang kia aku nanti dia aku lagi aja sana aku mana Masih kat mana kan? Ayah kalau apa? Ayah dah tutup tadi. Orang rasa. Manusia al-ayaz billah manusia naudzubillah min zalik Allah ने कह दी यार मतलब कहते हैं हमारा एक तो रहती है देश में सबसे पहले मुझे एजाज बोल रहे वाले जरा तो मुझे एक मिनट बता यहाँ मुझे क्या मसला अल्लाह पाक को गाली देने वाले शख्स हुक्म नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह ताला बिगुर बासो अल्लाह ताला ने गाली दे इतना मान ईश्वर की हुक्म आई दे यार मुताले सवाल कर दे अगर कोई शख्स गुस्से में आकर अल्लाह ताला को गाली दे तो ऐसे शख्स का क्या हुक्म है द सोलेंशन द क्वेश्चन Uswamiti. Sorry itu mana? Yang mana? Sorry itu mana? Ini nama tahu. Kita ada sorry itu mabul satu le, ada satu itu dua betul, ada satu itu kita hadiran itu dua betul le. Cuma kita nak apa mabul itu lah. Itu mula alhamdulillah. Allah rahmat itu tuh orang mabul itu. Nampai. Kalau kita mabul itu, abis itu kita mabul itu. Jadi kalau kita teman kita beli sama ya, insyaallah Allah melihat. Anak orang mereka ni kita beli, yang kalau mahu yang anak beli, berpun anak beli, boleh ada. Orang lah, jadi kalau ni, mana sih orang tu sahaja tidak boleh. Apa tu mana orang boleh orang mengajar juga. Nah, jadi lah sahaja tidak orang. Jadi sahaja tidak orang sendiri ada je boy. Baat tu ada orang lah. Usah sahaja orang masa Allah itu tak mampu tu anak orang mulut. Orang kita lalu je. Anak orang mana ibarat orang kalau usah sahaja ada je. Allah mampu dia. Allah mampu dia kan banyak lah. Yang dia kan hati orang kan kesulitan dia kan orang. Agak orang mana kolong orang. Ibarat Allah Quran fikir. तो पता नहीं क्या मसाला दिन करना तो सब चीज और है alhamdulillah itu mal nomor 5 বেশি শুননা আল্লাহ কাছে যাওয়া হইব আর মনরা বেগুন হচ্ছে কি মুশারা তো মাল গো পুষা দিয়ে মিকা দিয়ে দেব এই হইলে তোমার কি গোনা করিবা ইয়ান ক্লিয়ার করি আমি জানি কলা চাই ইনশাআল্লাহ আই দোর মাল ইবারে আরা মধ্যেন গরিবলা আরা তো ইয়ান যায় শরীয়ত তার হতে যায় না नहीं বেগুন আমল করে খালি ইন আই করতাম insyaallah और या बीडी बिगड़ तो दुनिया का और पूरी भी नहीं बा और सकल माइंड को देखा बा यार हाल वीडियो ईमानी जो मानसे ईमान और खबर पड़ेगा साथ में आखिर ये हो जाता है पड़ता है ना भाई महाराजा शरीर में लेने नहीं मारी गले नदी दी ये हाथ भूखा मारा ईमान जब वाले अल्लाह ने जब वाला हमें पता भी को यार उधर मारा गई थी चलो ये आई जानो तो ये मतलब ये करो अकलावा एक जोने नोर kita songgur ya gua ngene bagi dia udah gua cara ana itu benar ya gua ngene bagi dia cara ana bago mori ase dulu hono mano pari to dai dunia mana to ya bagi asli majorita itu mari mati dia sangat ভিডিও করার পর অনুকম আইসে আল্লাহরে রসুলরে অথবা ইসলামত দিলে গালালি বুঝে হইলে
দুনিয়া মানে শাস্তি কি দুনিয়ার শাস্তি الجواب سب الدين من أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات وهكذا سب الرب ديننا قلجان الله قلجان يعني بشكل كبير ما يتمرا كرو كبائر أنه كبير ما وهذان الأمران من أعظم نواقض الإسلام من أسباب الرد عن الإسلام الدين دين شو كرني بس دين في جاوي مرتد جاوي بس كافرون جاوي إسلام تو جبا خارج جاوي مسلمان خانه دي كراوده مرتد إسلام تو نيجي جاوي دي jadi iba itu Allah kalau dia Allah sahaja le faintaba fataba Allah alaihi manusia saja apa saja fainkara nasab Rabb subhanahu wa taala فإنه يكون مرتدا عن الإسلام ويكون كافرا يستتاب فإن تاب وإلا من جهة ولي الأمر في البلد إذا رجدي وجدنا نمازدي شريعة الحكم شريعة قانوني ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم يا حنان يا منان يا ديان اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا حنان يا منان يا ديان اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أي مالك ومالك ورازق ومعبود ومولى كريم الله رحمتك يا رب والله رحمت رحمة تدر على رسول الله رسول تقدر آمين والله تعالى ما بقولنا ترى ما بقولي يا الله والله تعالى مستدور بقولنا ترى ما بقولي يا الله والله تعالى جاكر أطول دستور ما بقولنا ترى ما بقولي يا الله والله تمام مد محمد بقولنا ترى ما بقولي يا الله والله تمام مد محمد بقولنا ترى ما بقولي يا الله والله تعالى هداية الجهود خود على هداية يا الله والله تعالى سيدنا سيدي هداية يا الله والله سيدنا على القلوب سيدي هداية يا الله والله تعالى قلنا وجود يا الله قلنا هنا رسول الله الله تهونا رسولنا طريقة هنا فرقنا مري بنا جيب يا الله والله تهونا الله وهنا الدنيا يدور زيادة شيء الله يارك ترحمة الفريلة على القلوب يا الله والله تعالى القلوب ترحمة الفريلة كذب يا الله والله تعالى هديك بيدنا فضل نمازي يا الله والله تجارة نماز كتاب طلنا حماني قرار يا الله والله رب نماز فرنا تعيين يسوري ده هذه والله شبكون نيرسا يا الله والله تعالى هديك بيدنا كما طلنا نمازي يا الله والله تعالى الدنيا هديك الله كارم جزي والله الدنيا كارم الله جلسة والله جزي والله تهونا الحكم نبي طريقة الرسول كي جهنم الصادري بده خطأ يا دماغ النوايا تهونا عليك هذا دماغ الله دين الله محمد بده يقول يا الله والله تعالى دماغ الله دين الله محمد بده يقول يا الله والله نماز نهونا جهنم الصادري بده يقول يا الله والله هذا دين الإسلام بده نماز دين الإسلام الله ما جبت مانا كيا نماز والله نماز كله مسلمان الله نماز كله مسلمان ده يسوع الله أكبر بسم الله الله والله تعالى كفرت نماز ما يدرسنا الله والله تعالى قلوبنا الله بغض حسد فينا الله حسد يا القلوب تقول يا الله والله تعالى قلوب بغض حسد فينا كفري الله تعالى القلوب تقول يا الله والله تعالى بتوك ما يقدر تهون الحكم بالطريقة وصار يا الله والله أنا بتوك ما يقدر تهون الحكم بالطريقة وصار يا الله والله تعالى كريم باي الله سبحانه وتعالى كلام الله تعالى ورسالة كسم مظلوم يا الله وهذا توي الله تعالى كلام مقدور يا الله والله
الله والله هنا الإسلام الله منحدم ما قبلها والله إسلامي كسر يجوز زمان ما تقولش لي الله ما بقولي والله ما نمشي ما يعرف كريم ما والله نوجا دين الإسلام قبول بجة الله يبارك دوسري كده زمان ما زيدون غناسين بكرة توداك الله دويا غني رحم كريم ما بقولي الله والله هدارا فتيو كبايان كريم ما لتنوي الله تهدر حسن توبة كريم تهدارا توبة قبول كريم الله والله هدارا توبة قبول كريم الله والله توبة قبول كريم الله الله هدارا حسن نمازي بناجي الله تهدر حكم نبي توري كما ترسل يا بناجي الله والله هدارا زمان حفاظت كريم يا بناجي الله الله هدارا دين دماغ حفاظت كريم يا بناجي الله الله دين الإسلام ولا تاي فرد إلا عمل كريم الله قبول كريم الله ومولا كريم ورحمن الرحيم الله هدارا آخر درخواست آخر فریاد الله هدارا فتیو کباین در موت بجایتون آتیک کا موت اکسیدون وقت حفاظت رکھو الله والله الله زمان اکسیدون وقت حفاظت رکھو الله الله دنیاوی فتیو کری کر اکسیدون وقت حفاظت رکھو الله والله وخدا آخر درخواست آخر فریاد الله هدارا فتیو کباین در الله موت رکھو شیطان دو হাত তো বাঁচায় আল্লাহ জুবানে কলিমা শরীফ পড়ে হাফেজ আল্লাহ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين